Dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako da izrezbarite bundevu za noć veštica. Gornji deo bundeve iseći nožem. Zatim malim nožem iseći odozgo. Sa kašikom ćemo izdubiti i očistiti unutrašnjost bundeve. Olovkom nacrtati željeni oblik lica na bundevi. Zatim malim nožićem pažljivo zasecati po linijama i vaditi oči, nos i usta na bundevi. Pratiti poklopac, upaliti sveće i spremni ste za noć veštica. Ukoliko vam se svide ovaj video, zapratite moj kanal za još novih videa.